दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है, दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम भाइयों, आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो नफली नमाज के हवाले से है कि मगरिब नमाज से पहले क्या 2 रकातें बंदा पढ़ सकता है या नहीं। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह आपके सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 5 अहादीस बयान करता हूँ, जिनके अंदर इस नफल के बारे में बयान हुआ है। नंबर 1 हदीस सुनन अबी दाऊद में भी है और इसी तरह सही बुखारी के अंदर किताब तहज्जुद बाबुस्सलाति क़ब्ल अल-मग़रिबी। सैयदना अब्दुल्लाह अल-मुज़्ज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिबी रकातैनी, कि मगरिब से पहले 2 रकातें पढ़ो। ये जो अल्फाज है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई और चौथी मरतबा फरमाया जो चाहे वो पढ़े। सही तरीन हदीस है। दूसरी हदीस ये सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। मरसद जो कि इसी सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह के बेटे हैं, वो सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि क्या मैं अबू तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आपको अजीब बात ना बतलाऊं कि वो मगरिब से पहले नमाज से पहले 2 रकातें पढ़ते हैं। तो सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ये काम तो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में करते थे, हम पढ़ते थे 2 रकातें। तो उस मरसद ने सवाल किया, तो अभी क्या मामला है कि आप नहीं पढ़ते? तो उन्होंने कहा कि अभी मसरूफियत ऐसी है कि नहीं पढ़ सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम पढ़ते थे। तो ये रिवायत भी सही तरीन रिवायत है। ये भी सही बुखारी किताब तहज्जुद के अंदर यही बाब जो पहले बताया बाबुस्सलाति क़ब्ल अल-मग़रिबी, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। तीसरे नंबर पर जो रिवायत है वो सही मुस्लिम के अंदर है। सही मुस्लिम में बाब क्या है? बाब इस्तिहबाब रकातैनी क़ब्ल सलातिल मग़रिबी, कि मुस्तहब होना मगरिब से पहले 2 रकातों का, यानी मुस्तहब अमल है। इस बाब के अंदर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जो रिवायत बयान की है वो सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम मदीने में थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, तो जब मुअज्जिन अज़ान दे देता, अज़ान हो जाती, उसके बाद क्या होता? उसके बाद सारे जितने भी लोग मौजूद होते थे, यानी सहाबा ही होते थे उस वक्त, तो वो सारे सतूनों की तरफ रुख करते थे और सतूनों के सामने 2 रकातें पढ़ते थे मगरिब नमाज से पहले। हत्ता कि फरमाते हैं जब अजनबी कोई बंदा आता, जो बाहर से कोई नया बंदा आता, वो ये समझता था कि ये नमाज ख़त्म हो चुकी है और ये नमाज के बाद वाली 2 रकातें पढ़ रहे हैं। यानी इस कदर सहाबा रग़बत और शौक़ से ये 2 रकातें पढ़ते थे। चौथी हदीस ये भी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जिस हदीस के अंदर सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल होता है। कौन सवाल करते हैं? वो भी सहाबी है, सैयदना मुख्तार बिन फुलफुल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो सवाल करते हैं अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि असर के बाद नफिल का क्या मामला है, यानी असर के बाद नफिल होता है या नहीं होते नफिल। तो सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इस मामले पर लोगों को सैयदना उमर मारते थे जो असर के बाद नमाज पढ़ते थे नफिल, यानी उनको सज़ा देते थे, हाथों से मारते थे। अल्फाज ये हैं। तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सज़ा देते थे, सख्ती करते थे, वो नहीं पढ़ने देते थे असर के बाद। फिर ख़ुद ही बतलाते हैं मगरिब के बाद, यानी मगरिब की अज़ान के बाद 2 रकातें हम पढ़ते थे। यह अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्फाज हैं। तो उन्होंने सवाल कर लिया,
انہوں نے دوبارہ سوال کیا سیدنا مختار نے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ 2 آپ پڑھتے تھے، کیا یہ 2 رکعتیں جو آپ پڑھتے تھے نبی علیہ السلام بھی پڑھتے تھے یا نہیں؟ یہ اگلا سوال ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، صحیح مسلم کی صحیح ترین روایت ہے کہ ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، کبھی نبی علیہ السلام نے ہمیں ان سے منع نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث تقریری ہے۔ حدیث تقریری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء جانتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے برقرار رکھا ہو، جس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض نہ کیا ہو یا منع نہ کیا ہو اور آپ نے دیکھا بھی ہو، منع بھی نہیں کیا، تو وہ حدیث تقریری کہلاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا اور یعنی جائز ہے، مباح ہے۔ 5ویں حدیث بڑی معروف ہے، وہ عام حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں۔ یہ بہت ساری احادیث کی کتاب میں یہ روایت ہے، تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے بارے میں یہ ذکر ہے، ہر نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں۔ تو مغرب بھی فرض نماز ہے، اس سے پہلے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اقامت سے پہلے اذان ہوتی ہے، جو درمیانی وقت ہے اس میں 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ جو اختلاف کی نوعیت ہے، کیفیت ہے، اختلاف اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مغرب نماز میں جلدی کرو، تو اس لیے جو ہے اذان ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا جلدی سے اندھیرا ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے جلدی پڑھ لینی چاہیے۔ تو بات یہ ہے، عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صحابہ کو صلو قبل المغربی، صلو قبل المغربی۔ 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی علیہ السلام نے اس عمل کی ترغیب دلائی ہے اور صحابہ فرماتے ہیں ہم کرتے تھے عمل، تو پھر منع کیا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں 2 رکعتوں میں، وہ وقفہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد مغرب پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ثابت ہے۔ اور تعجیل کا جو ذکر ہے جلدی پڑھنے کا، وہ بھی ثابت ہے۔ لیکن جب یہ عمل ثابت ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے نماز میں تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔